스바 스페셜송. 이 시각 러시아 여성 사역자들을 다시 한번 마음으로 환영합니다. 반갑습니다. Сейчас приветствуем русскоязычных женщин, служителей, собравшихся здесь. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 아버지, 우리 여성 사역자들과 함께 예배하도록 하심을 감사합니다. 성령 하나님께서 함께 하셔서 한 말씀을 주시고 이 예배를 축복하여 주옵소서. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что мы можем поклоняться вместе с женщинами-служителями. Пусть и Святой Дух пребудет с нами, даруя свое слово, благословляя это богослужение. Во имя Иисуса Христа молимся. 아멘. 요즘 세상은 말이 넘칩니다. SNS의 말, 문자 메시지의 말이 끊이지 않습니다. 하나님의 말씀은 점점 사라지는 것처럼 보입니다. В современном мире слишком много слов. Слова в социальных сетях, слова в сообщениях. Они не умолкают. Кажется, что Слово Божье постепенно исчезает. 하지만 하나님의 말씀은 절대로 사라지지 않습니다. 말씀은 우리와 항상 함께 합니다. 그러면 어떻게 말씀은 우리와 함께 합니까? 첫째, 기록된 말씀. Но Слово Божье никогда не исчезает. Оно всегда пребывает с нами. Тогда как же Слово пребывает с нами? Первое, записанное Слово, стихи с 1 по 19. 때는 유다왕 요시아의 아들 여호와김 제4년째였습니다. 곧 주전 605년 바벨론이 예루살렘을 처음 침공한 해였습니다. 그 혼란스러운 시대에 여호와의 말씀이 예레미야한테 왔습니다. Это был 4-й год царствования Иоакима, сына Иосии, имя царя иудейского. То есть около 605 года до нашей эры, когда Вавилон впервые напал на Иерусалим. То смутную эпоху Слова Господне пришло к Иеремии. 그 내용은 무엇입니까? 2절을 보십시오. 너는 두루마리 책을 가져다가 내가 내게 말하던 날, 곧 요시아의 날로부터 오늘까지 이스라엘과 유다 모든 나라에 대하여 내가 내게 일러준 모든 말을 거기에 기록하라. И что сказал Господь? Посмотрите стих 2. Возьми себе книжный свиток и запиши в нем все слова, которые я говорил тебе об Иерусалиме, об Иудее и всех народах со дней Иосии и до ныне. 지금까지는 하나님이 말씀하시고 예레미야가 그 말씀을 입으로 전했습니다. 하지만 이제는 모든 말을 기록하라고 하십니다. До этого момента Бог говорил, а Иеремия передавал слова устно. Но теперь Господь повелевает, запиши все слова. 그 목적은 무엇입니까? 3절입니다. 유다 가문이 내가 그들에게 내리라 한 모든 재난을 듣고 각기 악한 길에서 돌이키리니 그리하면 내가 그 악과 죄를 용서하리라 하시니라. Какова цель этого? В стихе 3 сказано, может быть, дом Иуды услышит о всем том зле, которое я намерен навести на них, и обратится каждый от злого пути своего. тогда я прощу их беззаконие и грех. 말씀을 기록하는 목적은 단순한 보존이 아닙니다. 회개를 불러일으키는 도구입니다. 하나님은 그 백성이 기록된 말씀을 듣고 악한 길에서 돌이키기를 바라셨습니다. 그러면 하나님께서 그들의 죄와 악을 용서하십니다. Следовательно, цель записи не просто сохранение, а побуждение к покаянию. Бог хотел, чтобы его народ, услышав записанное слово, отвратился от злых путей, и тогда он простит их зло и грехи. 예레미야는 이 말씀을 들은 후 바룩을 불렀습니다. 바룩은 예레미야가 불러주는 대로 여호와께서 하신 모든 말씀을 두루마리에 기록했습니다. После этого Иеремия позвал Баруха, и Барух записал на свитке все слова Господня, которые Иеремия диктовал ему устно. 그리고 예레미야는 바룩에게 무엇을 명령합니까? 5절과 6절입니다. 예레미야는 지금 붙잡혔습니다. 그는 감옥에 갇힌 것은 아니었지만 성전 출입이 제한된 상태였습니다.
그래서 그는 바룩을 대신 성전으로 보내서 기록한 그 말씀을 모든 사람의 귀에 낭독하도록 했습니다. И что же Иеремия повелел Барух? Посмотрите стихи 5 и 6. В то время Иеремия находился под стражей. Он не был в тюрьме, но ему было запрещено входить в храм. Поэтому он послал Баруха вместо себя, чтобы тот прочитал вслух записанные слова всему народу в доме Господнем. 왜 낭독해야 했습니까? 그들이 여호와 앞에 기도하며 각기 악한 길을 떠나도록 함이었습니다. 왜냐하면 여호와께서 그들에게 선언하신 진노가 컸기 때문입니다. 바룩은 예레미야의 명령대로 여호와의 성전에서 책에 있는 모든 여호와의 말씀을 낭독했습니다. Почему нужно было читать вслух, чтобы люди позвали к Господню и обратились от своих злых путей, ибо гнев Господень, провозглашенный над ним, был велик. Барух сделал все, как повелел ему Иеремия. Он прочитал в доме Господнем все слова Господня и написанные в книге. 그때 유다 왕 여호와김은 무엇을 했습니까? 그는 예루살렘 모든 백성과 유다의 모든 백성이 여호와 앞에서 금식하도록 했습니다. 국가적 금식은 국가적 위기에 처했을 때 했습니다. А что же сделал царь Иоаким в это время? Он объявил пост для всего народа в Иерусалиме и землях Иуды. Национальный пост объявлен только во время великого кризиса. 여호와김은 애굽을 당시 의지했는데 애굽이 바벨론과 싸워서 졌습니다. 이를 계기로 바벨론이 유다를 침공했고 왕은 그 위기를 금식으로 극복하고자 한 겁니다. Иоаким полагался на Египет, но Египет был поражен Вавилоном. После этого поражения Вавилон вторгался в Иудею, а царь надеялся преодолеть кризис постом и молитвой. 이때 바룩은 여호와의 성전을 올라가서 자기가 기록한 예레미야 말을 모든 백성 앞에서 낭독했습니다. 그곳에 있던 미가야가 그 말씀을 모두 들었습니다. 미가야는 왕궁으로 즉시 내려갔는데 그곳에 많은 고위 관리가 모여 있었습니다. 미가야는 바룩이 낭독한 여호와의 모든 말씀을 그들에게 전했습니다. В это время Барух поднялся в дом Господень и прочитал вслух слова Иеремии перед всем народом. Среди служителей был Михей, который услышал все эти слова. Он поспешил во дворец царя, где собрались все князья. Михей рассказал им все, что читал Барух. 그러자 고위 관리들은 여후디를 바룩에게 보내서 그가 직접 두루마리를 가지고 오게 했고 바룩에게 직접 읽어달라고 요청하자 바룩은 그 두루마리 책을 낭독했습니다. Тогда все князья послали Еруди к Баруху, чтобы тот принес свиток. Когда Барух пришел, они сказали ему: «Прочитай это нам лично». И Барух прочитал им вслух слова, записанные в свитке. 모든 말씀을 직접 들은 관리들은 놀라 서로 얼굴을 보며 바룩에게 말했습니다. 우리가 이 모든 말을 왕에게 전하겠다. Когда они слышали все, они с ужасом посмотрели друг на друга и сказали Барух: «Мы непременно перескажем все сии слова царю». 그리고 그들은 바룩에게 물었습니다. 너는 이 모든 말을 어떻게 기록했느냐? 바룩은 예레미야가 말해준 것을 그대로 가지고 와서 책에 기록했습니다. 그 고위 관리들은 바룩에게 너와 예레미야는 숨어 있으라라고 말했습니다. Затем они спросили его: «Как ты записал все эти слова?» Барух ответил: «Иеремия диктовал мне, а я писал их чернилами в книгу». Тогда князья сказали Баруху: «Пойди, скройся, и ты, Иеремия, чтобы никто не знал, где вы». 하나님은 예레미야에게 말씀하셨고 예레미야는 그 말씀을 바룩에게 전하여 기록하게 했고 바룩은 그 기록된 말씀을 낭독했습니다. Так Слово Божье пришло в этот путь. Бог говорил Иеремии. Иеремия передал слова Барух. Барух записал их и затем провозгласил вслух. 하나님은 예레미야 한 사람으로도 일할 수 있었지만 바룩이라는 동역자를 세워 말씀의 사역을 함께 하도록 하셨습니다. Бог мог
быть действовать только через одного Иеремию, но он поставил рядом с ним сотрудника Баруха, чтобы совместно совершить служение слова. 오늘도 누군가는 말씀을 전하고 누군가는 말씀을 기록하며 전해야 합니다. 이 모든 역할을 유기적으로 감당할 때 하나님의 말씀은 멈추지 않고 세상에서 살아 움직입니다. Также и сегодня одни провозглашают слово, другие записывают и его дальше. Как эти служения соединяются воедино, Слово Божье не останавливается, а продолжает действовать и оживать в мире. 그러나 이 말씀 앞에서 어떤 세력도 있습니까? 둘째, 불태워진 말씀. Но есть и силы, которые противостоят этому слову. Второе, сожженное слово, стихи 20 по 26. 고관들은 바르게 전한 말씀을 듣고 왕에게 나가서 그 모든 내용을 보고했습니다. 왕은 즉시 그 두루마리를 가져오게 하고 여후디에게 낭독하게 했습니다. Когда князи услышали слова, переданные Барухом, они пошли к царю и доложили ему все, что слышали. Царь приказал немедленно принести свиток, и Егуди начал читать его перед царем. 그때는 겨울이어서 왕은 겨울 궁전에 앉아 있었습니다. 그 앞에는 화로가 피워져 있었습니다. 겨울의 화로 곁에서 왕이 하나님의 말씀을 듣는 장면은 참으로 은혜롭습니다. Была зима, царь сидел в зимнем доме, а перед ним горела жаровня. На первый взгляд сцена выглядит благочестиво. Царь у огня, слушая Слово Божие. 그러나 무슨 충격적인 일이 일어났습니까? 23절을 보십시오. 여우디가 선호 쪽을 낭독하면 왕이 면도칼로 그것을 연하여 베어 화로불에 던져서 두루마리를 모두 태웠더라. Но что произошло дальше? Поистине ужасное. Посмотрите стих 23. Когда Егуди прочитал 3 или 4 страницы, царь отрезал их письменным ножницом и бросил в огонь жаровня, пока весь свиток не сгорел. 여기서 면도칼은 서기관의 칼로 원래는 글자를 수정할 때 쓰는 도구였습니다. 그런데 여호와김은 말씀을 기록하던 도구를 말씀을 훼손하는 도구로 바꾸었습니다. 여후디가 서너 단씩 읽을 때마다 여호와김은 칼로 두루마리를 잘라 화롯불에 던졌습니다. Здесь нож для писца – это инструмент, которым обычно исправляет написанные буквы. Но Иоаким превратил орудие записи слова в орудие его уничтожения. Каждый раз, когда Егуди читал несколько строк, царь резал свиток ножом и бросил его в огонь. 그래야 결국 두루마리를 모두 태워버렸습니다. 그는 성경을 불태운 최초의 사람이었습니다. 그는 단순히 종이를 태운 것이 아니라 하나님의 권위와 말씀을 태운 것이었습니다. Так весь свиток был сожжен. Он стал первым человеком в истории, который сжег Слово Божие. Он не просто сжег бумагу, он восстал против Божьего авторитета и Божьего голоса. 왜 그는 그렇게 했을까요? 그런 말씀을 불태우면 심판도 사라질 줄 알았습니다. 그런 말씀을 없애면 그 말씀의 효력도 없어질 줄 믿었습니다. 그러나 그 불길 속에서 사라진 것은 말씀이 아니라 그의 믿음과 그의 양심이었습니다. Почему он поступил так? Он думал, что если сжечь слово, то исчезнет и суд. Он верил, что если уничтожить слово, то устратить и его сила. Но в том огне исчезла не слово, а его вера и совесть. 오늘날 세상은 성경을 물리적으로 불태우지는 않습니다. 그러나 다른 방식으로 여전히 말씀을 태웁니다. 사람들은 말씀을 자기 기준에 맞춰 선택합니다. 그들은 듣기 좋은 말씀만 받아들이고 불편한 말씀은 잘라내버리죠. Сегодня мир уже не сжигает Библию физически, но по-прежнему сжигает слово другими способами. Люди выбирают из Писания только то, что соответствует их собственным меркам.
они принимают только принятые слова, а неудобные вырежают и отвергают. 그러나 사람은 하나님의 말씀을 자기 입맛에 맞추는 것이 아니라 말씀에 자기 입맛을 맞춰야 합니다. 말씀을 태우는 사람은 결국 자신을 태우는 겁니다. Но человек не должен пристраивать Слово Божие под себя, он должен сам подстраиваться под Слово Божие. Тот, кто сжигает Слово, в конце концов, сжигает самого себя. 말씀을 불태운 왕과 신하들을 보십시오. 그들은 모든 말씀을 들었지만 두려워하지도 않았고 옷을 찢지도 않았습니다. 옷을 찢는다는 말은 회개한다라는 뜻입니다. 그들은 두루마리를 찢는 데는 합심했는데 자기 마음은 찢지 않았습니다. 이것이 영적 무감각의 극치입니다. Посмотрите на царя и его слух, которые сжигали свиток. Они слышали все слова, но не устрашивались и не раздражали одежды своих. Раздрать одежды значит признать вину и покаяться. Они рвали свиток, но не разрывали свое сердце. Это и есть высшая степень духовной черствости. 일부 고관들은 왕께 두루마리를 불사르지 말도록 했지만 왕은 듣지 않았습니다. 왕은 오히려 바룩과 예레미야를 붙잡도록 했습니다. 하지만 하나님께서 그들을 숨기셨습니다. 하나님의 종은 숨었지만 그분의 말씀은 숨지 않았습니다. Некоторые из вельмож умоляли царя и не сжигать свиток, но он не послушал. Напротив, он приказал схватить Баруха и Иеремию. Однако Господь открыл их. Слуги Божьи спрятались, но слова Божьи спрятать не было. 불태워진 말씀은 어떻게 됩니까? 셋째, 더해진 말씀. Что же стало сожженным словом? Третье, добавленное слово. 왕이 두루마리 곧 에레미야 입에서 나오는 대로 바룩이 받아 적은 말씀들을 불태운 후였습니다. 그러자 다시 여호와의 말씀이 에레미야에게 내려왔습니다. Это было после того, как царь сжег свиток. Те самые слова, которые Барух записал из уст Иеремии. Тогда слово Господне снова пришло к Иеремии. 그 내용은 무엇입니까? 28절을 보십시오. 너는 다시 다른 두루마리를 가지고 유다의 여호와김 왕이 불사른 첫 두루마리의 모든 말을 기록하고 И что сказал Господь, посмотрите в 8, возьми себе другой свиток и запиши в нем все прежние слова, которые были в первом свитке, сожженном Иоакимом, царем Иудейским. 하나님은 예레미야에게 새로운 두루마리를 가져다가 불타 없어진 그 말씀을 다시 기록하도록 하셨습니다. 그리고 하나님은 여호와의 김에게 심판의 메시지를 전합니다. 그는 말씀을 화로에 던졌는데 하나님은 그의 시체를 길바닥에 던집니다. 또 하나님은 그의 자손과 신하들 그리고 예루살렘 주민을 심판합니다. 왜냐하면 그들이 하나님의 말씀을 듣지 않았기 때문입니다. Затем Бог послал весь суда против Иоаким, и он бросил слова Божьи в огонь, поэтому Бог бросил его тело на улицу, и Господь возвестил суд над царем и потомками, слугами и всем народом Иерусалима, потому что они не слушали слова Господа. 그러나 예레미야는 어떻게 했습니까? 32절을 보십시오. 이에 예레미야가 다른 두루마리를 가져다가 네리의 아들 서기관 바룩에게 주매 그가 유다의 여호와김 왕이 불사른 책의 모든 말을 예레미야에게 전하는 대로 기록하고 그 외에도 그 같은 말을 더 많이 하였더라. А как поступил Иеремия? Прочтем стих 32. Тогда Иеремия взял другой свиток и дал его птицу Барух, сыну Иерии. Он написал в нем все слова книги, которую сжег Иоаким, царь Иудейский. Еще много подобных слов было к ним добавлено. 예레미야는 하나님의 말씀에 순종하여 두루마리를 다시 가져왔습니다. 바룩은 예레미야가 전하는 대로 하나하나 받아 적었습니다. 하나님은 단지 불태워진 말씀을 되살리는 것에서 멈추지 않았습니다. 오히려 그 위에 그 같은 말을 많이 더하였습니다. Иеремия повиновался Господу и вновь взял свиток. Барух аккуратно записал все, что диктовал Иеремия.
Но Бог не просто восстановил сожженное слово, Он добавил к нему еще многое. 이 말씀에서 우리는 무엇을 배웁니까? 첫째로 말씀의 지속성입니다. Что мы можем извлечь из этого слова? Во-первых, постоянство слова. 여호와김은 불태웠지만 하나님은 다시 기록하게 하셨습니다. 그가 불태운 것은 양피지였지 하나님의 말씀 그 자체는 아니었습니다. 하나님의 말씀은 인간의 불순종이나 폭력으로 사라지지 않습니다. 불 속에서도 살아남고 다시 일어섭니다. 왜냐하면 하나님께서 말씀을 친히 지키시기 때문입니다. Иоаким сжег свиток, но Бог повелел записать его слов снова. Он сжег пергамент, но не само Слово Божие. Слово Божие не исчезает из-за человеческого непослушания или насилия. Оно выживает даже в огне и поднимается вновь, потому что сам Бог хранит свое Слово. 이사야서 40장 8절은 이렇게 선언하지요. 푸른 마르고 꽃은 시드나 우리의 하나님의 말씀은 영원히 서리라. 하나님의 말씀은 어떤 권력이나 시대의 불길 속에서 결코 꺼지지 않습니다. 말씀은 영원히 지속됩니다. Книга Исаия, глава 40, 8 стих провозглашает: «Трава засыхает, цвет увядает, но слово Бога нашего пребудет вечно». Слово Божье не угасает ни под властью, ни в огне эпохи. Слово вечно. 둘째로 말씀의 확장성입니다. Во-вторых, расширяемости слова. 에레미야 바로는 단지 이전의 말씀을 다시 쓴 것이 아닙니다. 하나님은 그 말씀 위에 그 같은 말을 많이 더하셨습니다. 말씀은 거부와 저항 속에서도 더 깊어지고 더 넓어지고 더 강해집니다. 인간이 말씀을 거부할수록 하나님은 더 많은 말씀을 주십니다. Иеремия и Барух не просто переписали прежние слова. Бог прибавил к ним многое. Слово становится глубже, шире и сильнее даже среди отвержения и сопротивления. Чем больше человек отвергает слово, тем больше Бог отвечает новым словом. 히브리서 4장 12절은 증언합니다. 하나님의 말씀은 살아있고 활력이 있어 좌우의 날선 어떤 것보다 예리하여 혼과 연과 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 마음의 생각과 뜻을 판단하나니. 하나님의 말씀은 오늘도 살아있습니다. 불타도 사라지지 않고 오히려 세상을 새롭게 합니다. 이것이 말씀의 확장성입니다. Послание к евреям, 4 глава, 12 стих свидетельствует: «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюострового. Оно проникает к разделению души и духа, и суставов, и костей, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божие живо и сегодня. Оно не исчезает даже в огне, наоборот, обновляя мир». Такова расширяемость слова. 그러면 우리는 어떻게 이 말씀을 따라서 캠퍼스 선교와 세계 선교를 섬길 수 있습니까? 그 길은 바로 말씀의 지속성과 확장성을 믿는 데 있습니다. Как же нам следовать этому слову, служа на кампусах и мировом миссионерстве? Путь в том, чтобы верить в постоянство и расширяемость Слова Божьего. 우리는 처음부터 말씀을 배우고 말씀을 통해서 믿음을 배우고 예수님을 따르기 시작했습니다. 그리고 캠퍼스의 성경 교사요, 목자요, 평신도 선교사로 부름을 받았습니다. С самого начала мы изучали Слово и верой начали следовать за Иисусом. Мы были призваны быть преподавателями Библии и пастырями и миссионерами на кампусах. 우리는 그 믿음 하나로 1987년 8월 호주 멜버른의 첫 선교사 파송을 시작으로 해서 1990년 10월 상트페테르부르크의 평신도 선교사를 파송했습니다. 1996년 5월에는 블라디보스토크에도 파송했습니다. 한국 교회도 많은 선교사를 파송했습니다. Мы одной этой верой начали миссионерское служение.
в августе 1988 года отправили первого миссионера в Мельбурн, Австралии. В октябре 1990 года миссионера в Санкт-Петербург, России. В мае 1996 года также во Владивосток. Корейские церкви тоже послали множество миссионеров. 그런데 우리는 그 과정에서 시행착오도 있었고 어려움도 많았습니다. 그러나 하나님의 말씀은 끊임없이 역사했습니다. 오늘 이렇게 러시아를 구사하는 많은 여성 사역자와 사모님들을 보니 말씀의 지속성과 그 확장성을 다시 체험합니다. В этом процессе у нас были ошибки и трудности, но Слово Божье непрестанно действовало. И, видя сегодня русскоязычных женщин, служительницы, жен пасторов, мы вновь переживаем постоянство и расширяемости слова. 우리는 캠퍼스 사역을 하면서 한계를 느낄 때가 많습니다. 대학인의 무관심, 냉소, 그리고 혼합주의의 벽등을 만납니다. 그러나 우리는 하나님 말씀은 언제나 살아 힘있게 일함을 믿습니다. 그러므로 우리는 눈에 보이는 현실에 매이지 않고 오늘의 한계를 넘어 내일 말씀의 열매를 Служение мы часто ощущаем пределы. Мы сталкиваемся равнодушием студентов, цинизмом и стенами синкретизма. Но мы верим, Слово Божье живо и действует в любое время и в любом месте. Поэтому мы не привязываем к видимой реальности, а смотрим за пределы сегодняшних ограничений к завтрашним плодам слова. 저는 이런 광고를 보았습니다. 한국인은 밥심으로 산다. Я видел такую рекламу. Корейцы живут силой риса. 이 문장은 단순한 광고 문구가 아닙니다. 하루를 버티게 하는 힘, 가족을 잇는 마음, 서로의 밥이 되어지는 공동체의 사랑을 담고 있어요. Эта фраза не просто слово. Она вызывает силу, поддерживающую день, любовь, семью, общинную заботу, где люди становятся хлебом друг для друга. 하지만 저는 이렇게 바꾸고 싶습니다. 믿음의 사람은 말씀의 힘으로 산다. Но я хочу сказать иначе. Верующий живет силой веры. 세상이 흔들릴 때, 현실이 차가울 때, 우리를 다시 일으키는 힘은 말씀의 힘입니다. 세상은 밥심으로 살지만 우리는 말씀의 힘으로 세상을 새롭게 쓰는 사람들입니다. Когда мир колебается, когда реальность холода, сила, поднимающая нас вновь, но сила слова. Мир живет силой хлеба, мы люди, переписывающие мир силой слова. 오늘의 캠퍼스는 새로운 세대의 심장입니다. 그리고 세계는 여전히 말씀의 빈 페이지로 남아 있습니다. 우리는 캠퍼스에서 그리고 세계에서 말씀을 다시 써내려가야 합니다. Сегодняшние университеты – это сердца нового поколения. А мир все еще остается пустой страницей для слова. Мы должны вновь записывать слово на кампусах и во всем мире. 시대가 변해도 교회의 정체성은 변하지 않습니다. 교회는 언제나 말씀 위에 세워진 공동체입니다. 우리는 말씀으로 세워지고 말씀으로 확장하는 교회로 자라야 합니다. 인간이 말씀을 거부해도 하나님의 말씀은 더 넓은 온 세상으로 퍼져나가야 하기 때문입니다. Эпохи меняются, но сущность церкви не меняется. Церковь – это всегда общение, стоящее на слове. Мы должны вырастить как церковь, утвержденная на слове и распространяющая слово. Даже если человек отвергает слово, Слово Божье идет дальше на более широкие земли.
세상을 겉만 보면 하나님의 말씀이 사라지는 것처럼 보입니다. 하지만 하나님의 말씀은 영원히 우리와 함께합니다. 하나님이 그 말씀을 친히 지키시기 때문입니다. 따라서 우리는 말씀의 힘으로 살아야 합니다. На бабах нас кажется, будто Слово Божье исчезает из мира, но Слово Божье вечно с нами, потому что сам Бог хранит его, поэтому мы должны жить силой Слова. 우리의 캠퍼스와 이웃은 물론이고 러시아 가운데 말씀의 힘이 역사에서 생명사역이 힘차게 일어나기를 바랍니다. 우리 모두 말씀의 지속성과 말씀의 확장성을 믿고 캠퍼스와 세계를 새롭게 하는 일에 쓰임받기를 기도합니다. Пусть Слово Божье действует в наших кампусах, среди наших соседей и во всей России, чтобы служение жизни могло мощно распространяться. Молюсь, чтобы все мы верили в постоянство и расширяемость Слова и становились церковью, обновляющей кампус и мир. 하나님 아버지, 우리가 하나님의 말씀의 힘으로 살도록 도와주시옵소서. 우리의 캠퍼스와 이웃 그리고 러시아 가운데 말씀의 힘이 역사하여 생명사역이 힘차게 일어나도록 도와주시옵소서. Боже Отец, если смотрите на этот мир поверхности, может показаться, что Слово Божье исчезает, но мы верим, что Слово Твое пребывает с нами вечно. Помоги нам жить силой Божьего Слова, пути Слова Твоего. Слово действует в наших университетах, среди наших соседей и по всей России, чтобы служение жизни могло мощно распространяться. Во имя Иисуса Христа молимся. 아멘.